810. You want to try? Yay! I will drink. For this foil. Ang legit bagay ni siya. Minsan na siya yung Eat ko. Eat kayo sila na, no? You want to try? This is juice. oh, really? Pagkaniwang? Somehow, sa lapit kayo siya. Nasa feed chia seeds. Nasa 20 card. 6 daw ka bro. Let me try this one. Oh, 3, 4. Oh, 6 dip siya. So, mag-tunaw ka later. You want to try? Later. Yung isang? Let's open one. Pareha din sa kakalmi. Sila yung sulod. Oh, sadya lang. 2, 4, 6, 8, 10. You want to try? Yay! I will drink. Thank you. Let's drink acai berry. Try natin. So yummy. Kami higay siya. Ginalo sa iyahang taste. Okay, dili kayo sa tamis. Dili ko siya loob. It's like a normal juice. And feeling busugan. Yeah. Thank you, Pan. Okay. Yeah, magtimpla ka for this foil. Gabi siya, no? Not Persian. Acai berry. Meron siya. Nasa chia. So yummy. Kami kinasagin siya. Aglaw na yung magibatang karoon.